Ito yung mga suggestion ko for first-time cruisers dito sa Disney Adventure para smooth yung embarkation process mo. Para din sa pag-akyat mo ng barko, make sure na sundin nyo yung port arrival time. Huwag kayong super aga kasi hindi rin kayo papapasukin. Make sure na ma-prepare nyo yung QR code nyo do sa port arrival form, pati passport kasi check nila yan. Make sure nyo na wala kayong self-heating device, extension cord, or yung mga above 2,000 watts na sinasaksak sa mga luggage nyo kasi ko-confiscate nila yan, makukuha nyo na lang pagbaba. If ever may hindi kayo sure, make sure na i-email nyo si Disney Cruise Line tapos i-ask nyo yung actual item. Make sure mag-ready kayo ng day bag na pwede nyo lagyan ng medication nyo or yung mga essentials nyo kasi 1:30 onwards pa usually nag-o-open yung kwarto. And then during your free time pagkapasok nyo, pwede ka mag-swim, pwede ka kumain sa buffet, pwede ka rin dun sa may sit-down menu. Ask nyo lang kung aling restaurants yung mga open. Maraming characters meet and greet yan na pakalat-kalat during embarkation day. Kaya maximize yan kasi minsan mahirap na sila hanapin. Biggest tip ko dito is to make sure na mag-connect kayo sa DCL Wi-Fi agad. Check nyo yung mga activities na pwede nyo ma-book, lalo na yung mga royal gathering and then yung mga meet and greet. Super bilis maubos ng mga time slot and then hindi na yan lalabas ulit. For those with kids, make sure nyo na dumaan kayo sa Oceaneer Club para i-register yung kids nyo. Makakakuha kayo dyan ng magic band, may deposit yun, and then pwede na kayo mag-play around with kids doon kasi naka-open house naman siya. So if may questions kayo, comment nyo lang below, then follow us for more Disney Adventure Cruise tip.